Yan. Okay, so ito po. Ulit. Ay, muli na naman ng screen. Tama ba? Ay, tama pala. Kita na ba yung screen? Di pa rin. Opo, sir. Dito na po. Okay. So, punta ng classroom. Download na to. Na-download na. Open nyo. AI. Okay, so, and then, ito. Sinulat ko na din yung mga gagawin. Para hindi na kayo malito. O, screenshot nyo na lang to, ha. So, yan. Arrange layer. Punta kayo ng artboard. Kailangan nyo lang i-perform yung arranging ng layer. So, ito, kailangan yung bring to front. Ayan, hanapin natin. Isa lang. Pwedeng shortcut keys. Pwede rin dito sa panel. Ayan, perform nyo lang. Kailangan naka-record, ha. Tapos, bring forward. O, try natin to para isang ano lang. Arrange. Pag bring forward nyan, baliktad ako. Nauna ko yung bring to front, tapos bring forward. O yan, ganun din naman yung result. Tapos, yung backwards naman, same lang din. For example, itong green, palit natin, arrange, and then backward para isang layer lang. O. Tapos, pagka bring naman sa send to back, yan, siya yung magiging pinakalikod. Pwede kayong gumamit ng shortcut keys, control, and then open or close bracket. Control or shift. Okay? And then after nun, create, edit, and organize layer. Pinag-isa-isa ko na lang. Kailangan nyo mag-add ng new layers. Expand nyo to. Add tayo ng new layers. Kita po ba? Hindi pa pala ako naka-maximize. So, click ng add layers. Tapos, kailangan natin i-transfer tong layer na to. Select natin, Control X. Tapos, paste natin dito sa layer na create natin. Ano nyo sa. Tapos, lipat lang natin dun sa artboard na bago. Ay, na dati. Tapos, after nun, nakapag-create na tayo ng new layers, transfer the sub-layers to new layers, and then hide and hide, saka lock and unlock. Napakadali lang ng gagawin nyo. Hide! Tapos unlock. Pag naka-unlock, kailangan pakita nyo na pa-unlock siya. Ay, pag pakita nyo na naka-lock siya. Tapos unlock nyo. Tapos pwede nyo siyang okay? Kung ganun lang, tangan bilis lang mo. Wala pang 1 minute. Stop ko na para maiksi lang. Stop man. Stop. Stop.